Pramod Sawant, okay, on his email ID. So before I could just get this here, I mailed it to the CM. The letter says that Goa Pradesh Mahila Congress, myself with the team, are demanding for a complete lockdown in the entire taluka of Mormugo, which means all these areas are coming in constituencies, 4 constituencies. Vasco Eta, Mormugo Eta, Kortalim and Dabolim. As we have witnessed, every day that COVID-19 cases are increasingly, especially at Mangor Hill, and we know that the spread of corona disease is very dangerous. 올라 안 돼. 드셔라 보기만. 드시고 내가 드셔라 그만시. I hope you understood the seriousness of my comment. I was gone, it will not, because your near ones and dear ones, you all will end up losing you. Your near ones and dear ones will end up losing you all. These ministers have nothing to lose. ते आपले पैसे घरी राहतले, ते आज काहीतरी भितर एसी असा, ते आपले प्रेस कॉन्फरन्स जिथून घेऊन एसी दितात, त्यांना लोकांचे पडून वचून ना, म्हणून हांव मागता की तुमची भलायकी तुम्ही सांबाळपाक जाय. पॉलिटिक्स aside, your business aside, life is first. So I am expecting the CM of Goa, Pramod Sawant. I am expecting the Deputy Collector that immediately they will take our plea of Goa Pradesh Mahila Congress of our demand to immediately seal the entire Mormugaon Taluka, and expecting the people of this taluka, the 4 constituencies, to please have patience. तुम्ही इतले पासेंस काढिल्लो आसा 3 महिने आणि 14 दीस काढा, which will help you all when you are near dear ones. Thank you. प्रतिमा मिलिंद नायकान प्रेसाक सांगला महिला काँग्रेस हांव म्हजे 2 जाण साथ्यांनी घेवन हांगा बाब डेप्युटी कलेक्टर जो आसा वास्को द गामाचो बाब सचिन देसाय हांचे कडेन आमी भेट घेतली. आमी हांकां आमचे रिप्रेझेंटेशन मेमोरंडम दिले आनी आमचो मुद्दो कितें आसा, आमचो डिमांड आसा. म्हाका मातशें व्हडल्यान उलोवपाक पडटा, कित्याक हांव आयकल्या ते भाशेन हांगा मिनिस्टरांनी आनी आमदारांनी देखून सांगल्यार खंय आमच्या CMच्या कानार पडना जाला, डेप्युटी कलराच्या कानार पडना जाला. सो I have come here on behalf of the people of Mormugaon Taluka, because I am continuously getting last 3 days I am getting continuously calls from the Mahila committee members of Vasco, Mormugaon, Kortalim, Dabolim. Madam मातशी यात आनी मातशें लक्ष घालात, हांगा गरज आसा तुमची म्हणून. हांगा आमी डिमांड करपा आयल्यान, डिमांड टू इमिजिएटली सील द एंटायर Mormugaon Taluka. Some are saying Mangor Hill सील करात, सो थोडे म्हणटात वास्को सील करात, बंद करात. म्हजो मुद्दो आसा, म्हजी एक मागणी आसा, कळकळीत मागणी आसा की डिमांड टू इमिजिएटली सील द एंटायर Mormugaon Taluka फॉर अ पीरियड ऑफ 14 days. My letter states that I am come here with my team members to demand a complete lockdown in the entire taluka of Mormugaon, which covers up 4 constituencies like Vasco, like Mormugaon, Daboli and Kortalim. Since we have witnessed COVID-19 cases are increasing day by day, especially not only in Mangor area, now in Vasco, and we know that the spread of coronavirus disease is very dangerous and it's spreading like fire, and it's also spreading in the neighboring constituencies. It's not only in Vasco. आता Kortalim पैकाल एकल्याक कोर्तालीमची केस मेळ्ळ्या, हांगा म्युन्सिपालिटीत काम करतालो त्या वास्को म्युन्सिपालिटीत, आनी आयज खंय खारीवाडा आनी खंय ते न्यू वाडे अरावंड 9 केसीस आयज मेळिल्ल्यो आसा. काल म्युन्सिपालिटीचो स्टाफ वर्कर मेळ्ळो, तांकां बाबड्याक सगळ्यांक टेस्टांक धाडलां. दुसरें म्हणल्यार आयज खंय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक खंय एकलो मेळ्ळो, ताकाय खंय कोवीड पॉझिटिव्ह म्हणून मेळिल्लो आसा. न्यू वाडे खारीवाडा म्हणजे यू जस्ट इमॅजिन वॉट अ ट्रॉमा द फॅमिलीज एंड द पीपल मस्ट बी गोईंग थ्रू. आयज आख्खी म्युन्सिपालिटी घालून दवरलें एक स्टाफ मेळप म्हणल्यार. So we are telling him that when it's spreading in the neighboring constituencies, and since there are several cases of local transmission linked to Mangor Hill, COVID-19 cases are registered in different parts of the state in the last couple of days. Further, we have said that after observing and looking at the situation, we, the Goa Pradesh Mahila Congress, we strongly believe that the entire Mormugaon Taluka should be sealed for a period of 14 days to prevent the virus from spreading, as even the people of Vasco and the surrounding areas are willing and voluntarily agreeing to shut down their shops and business and are ready for a complete lockdown for the sake of their health, of their near ones and dear ones. I have made this letter. हांवें पळय तुमकां दाखयता, हांवें CC केल्ली आसा, हांवें ईमेल धाडिल्लो आसा आयज सकाळीं 12:30 दनपारां ईमेल केल्ले आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंत, हू इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, CM ऑफ गोवा, पळय cm.goa@inc.in हेजेर हांवें ताका मेल केले ही लेटर. आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, जेन्ना आमी ग्रीन झोनांत आशिल्ले
वेन द स्टार्टींग लॉकडावन केलो सरकारान तेन्ना सगळे सबंद गोंयचे लोक सबंद मोर्मुगांव तालुकाचे लोक आपले शॉपां आपले धंदे काम बंद करून घरा कडेन दे शांतिकायेन रावले. दे हॅड पेशन्स, दे अबायडेड by what Narendra Modi said, they abided by what Pramod Samant said, they abided by what Deputy Collector said, they abided what the police said. And इतले बरे जाल्ले सडनली खंय तरी मातशे ग्रीन झोन जालो म्हणून यांनी बॉर्डरी ओपन केल्यो. ऑफकोर्स लिगली कोणाक हाडपाक जाय आसलें तांकां हाडपाक जाय आशिल्लें बिकॉज दे हॅड टू कम बॅक टू गोवा with legal and with this thing medical certificate quarantine. But I had gone to CM the other day and I told CM seal the borders again. कित्याक फ्रॉम रेड ग्रीन झोन इज गॉट टू रेड झोन कित्याक आमी आयकलां त्या भाशेन. सो ओपनली आय एम टेलिंग आय हॅव नथींग टू फियर डेट आय हर्ड फ्रॉम इलिगल रूट्स खंय लोक येतात रानांतल्यान खंय खंय कोण 1000 दिता कोण 2000 दिता. सी दीस इज नॉट द टायम टू मेक मनी, दीस इज द टायम फॉर द सेफ्टी ऑफ बोन्स, सेफ्टी ऑफ नॉट युअर. तुमी घेता तेणी तुका चिंतपाक जाय पयशे की बाबा आमकांय फॅमिली आसा ते पापाचे पयशे कोणाक काय म्हणून आमकां दुयेंसांव नाका. आणि जेन्ना लोक लॉकडावन रावन घरा रावले ग्रीन झोन केल्लो आयज खंय तरी पाड पडून हे पळय आतां रेड झोन जाल्लो आसा. टुडे इट इज फर्स्ट इट स्टार्टेड इन मांगोर हिल. ते कोण आयले खंय बॉर्डरी वयल्यान एक फॅमिली मेळ्ळी. फ्रॉम द फॅमिली आतां टेस्टींग करता दिसान दीस वाड जायत आसा इन्क्रीजींग जावपाल्या. हांव सरकारा कडेन मागता अरे बाबा तूं 500 टेस्ट करता पळय तर तूं दिसाचे तूं इन्क्रीज द ऑन द लार्जर स्केल सी दॅट टेस्टींग बेगीन जावन दी वेंटिलेटर्स बीन हाडून दवरा बिकॉज इफ एवरी डे इट्स इन्क्रीजिंग. Just imagine today itself it's 11 cases from Kariwada and Vasco. So Mangur Hill तुम्ही सील केले काय जाऊ ना कित्याक इलिगली खंय मांगूर हिलाचो लोक खंय फाटल्यान साकून बायनांतल्यान येतालो बाजारात शॉपिंग करपाक. आनी हांगाचे बाडे लोकांक कितें दिसताले की अरे बाबा ते सील केले आसा बफर झोन जाल्ले आसा पुलीस आसा काय ना पुन्हा पांय वाटेंतल्यान खंय बायना साकून फाटल्यान ते येताले. सो दे हॅव एंडेड अप गिविंग पीपल हियर. नाव सी टेल मी हाऊ अ पर्सन फ्रॉम कोर्तालीम गॉट ही इज वर्किंग इन मुर्मुगांव म्युनिसिपालिटी. हाऊ पर्सन इन मारगांव इन पाजीफोंड गॉन पाजीफोंडाचे मनशाक कशें जाले. आयज पाजीफोंडाचो लोक सगळो भिवून घरा बशिल्लो आसा. आयज पाजीफोंडाची शेजारी ताजे फॅमिलीक घेत त्रास कित्याक तो खंय हेल्थात काम करतालो हांगा ताका स्वॅप करपाक धाडिल्ले स्वॅप टेस्टिंगाक. ताजे बरोबर आनी ताजे स वांगड्यांक मेळ्ळे. हांगा खंय काल एक स्विपराक मेळ्ळा. गॉड नोज आतां स्विपराचे आतां CM इज टॉकिंग अबाउट इम्युनिटी. आय वॉन्ट टू टेल CM वॉट यू हॅव टू से अबाउट दिस नाव पीपल 11 पीपल हू हॅव गॉट. I think over 200 people have got. This is just an excuse about immunity. Nobody who can challenge. Maybe your immunity is good. तूं दोतोर सगळ्यांची इम्युनिटी घट आसना सगळ्यांक बरें रिच फूड आनी प्रोटीन डायट मेळना. सो हांव सांगूंक सोदता की जेन्ना तुज्या आयज ओन सरकारांतले मोविन गुदिनो तुज्या मिनिस्टर सांगता अरे लॉकडावन कर, तुजे हालिना MLA सांगता लॉकडावन कर, तुजो हालिना सांगता मागीर तुजे आलूस सांगता लॉकडावन कर. सो तूं मिलिंदाक दिवपाची गरज ना. म्हाका इतलें सांगपाचें आसा कित्याक आमचे कानार आयल्या ते भाशेन लोक बेजार आसा. मिलिंदान एडमीट केला खंय आपल्या बिझनस आसा म्हूण बॉक्सायटाचो ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ कोलाचो. सो तूं एकल्या मनशाक लागून दुसऱ्यांक मारनाका बिकॉज एंड ऑफ द डे MLAs will come, MLAs will go, ministers will come, ministers will go. You will get blessings. तूं लोकांचे लायफाचे चिंत. सो एकल्या मनशाक सांबाळपा खातीर तूं हें लॉकडावन आड करनाका हाडून दवरनाका. सगळ्यांचे आयक तुजे पार्टीचे लोक सांगता ते सोड, तुजे दुसरे सांगता ते सोड, आमच्या पक्षाच्या लिडरांनी तुका सांगलें तूं आयकूना. आयज हांव मागता प्रतिमा गुदिनो कित्याक हांगा जितल्यो बायल्यो आसा पळय आनी तांची फॅमिली तांची भुरगीं आसा पळय तांच्या आय एम कम ऑन बिहाफ ऑफ देम टू प्लीड टू यू. आणि खंय तरी तांकां दिसलो म्हजो आवाज तुज्या कडेन पावतलो आनी तूं करतलो म्हणून हांव ही अपेक्षा करता की तूं टोटल डिमांड करता की इमिजिएटली एंटायर मुर्मुगांव फाल्यां म्हणल्यार सील करतलो म्हणून. देव बरें करूं.